cycle. So now we will learn how to construct Born-Haber cycle. So Born-Haber cycle summarizes the relationship between various enthalpy changes involved in the formation of an ionic crystal from the reaction of a metal with a non-metal. So in order to construct Born-Haber cycle, we can use energy cycle diagram or energy level diagram. So now we will look at energy cycle diagram first. Example 1 for energy cycle diagram. Find the lattice energy for the following data. So these are the data given to find lattice energy. So first step, you need to write down or you need to find enthalpy formation. Okay, so this one is atomization for K. This one is ionization. This one is atomization for Cl. This one is electron affinity. So this one is formation. So when we want to construct Born-Haber cycle, energy level diagram or energy cycle diagram, we must start with formation. Okay, we start off with formation first, and then we include the value delta H for formation. Okay, so in exam, when you write down the value delta H, you need to write down the unit as kilojoule only. Okay, so we start off with formation, and then we need to atomize potassium K, and we also need to atomize chlorine. So atomization for K, atomization for chlorine. Okay, again, when you want to build up Born-Haber cycle, when you construct Born-Haber cycle, for the unit, you need to write down kilojoule in the cycle. And then plus and minus you also need to write down. Okay, so atomize both atoms. So from solid becoming gas, from molecule it become atom gas. Okay, and then next step is for metal, for potassium, kita akan jadikan dia cation. So jadikan dia cation. So this one is referring to ionization energy. Okay, so this is the value. Again, dalam cycle, kita letak unit dia kilojoule. And then, untuk Cl, non-metal, so dia akan receive electron, dia akan buat an ion. So, that one adalah electron affinity. Okay, so this is the value. So, dalam cycle again, kita letak unit kilojoule. And then, kita akan close up our energy cycle dengan lattice energy. So, apabila kita dah dapat gases ion ni, so dia akan combine dan dia akan jadi solid ionic compound lah. So, this one adalah lattice energy. Okay, so how to read this cycle? So, dia apply macam Haber's law. When reactant converted to product, enthalpy change here will be the same if the reactant take one step ataupun the reactant take series of step. Okay, so delta H1 here is equal with delta H2, 3, 4, 5, and then 6. Okay, so delta H1 here, formation here, sama juga dengan kita tambah yang lain. Dia macam applying Haber's law. Okay, so delta H1 is equal to delta H2, 3, 4, 5 and 6. So, kita insert the value. So, kita nak cari delta H6. So, delta H6 is equal to delta H lattice. So, kita akan dapat jawapan negative 701 kilojoule per mol. So, untuk lattice, dia punya unit adalah kilojoule per mol. Dan dalam Born-Haber cycle, lattice energy kita akan dapat negative value sebab dia refer kepada formation. Kalau dalam dissolution process, dia adalah positive value lah.
Second example for energy cycle diagram. So given this information, construct Born-Haber cycle and determine lattice energy of sodium chloride. So when you want to construct Born-Haber cycle, you can construct using energy cycle diagram or energy level diagram. As usual, we need to start off with enthalpy formation. So here given enthalpy formation, so 1 mole of sodium chloride is produced from its element. So the element is sodium dalam bentuk solid sebab sodium adalah metal, and then chlorine dalam bentuk gas lah. Okay, so chlorine here kena 1/2 disebabkan oleh 1 mole dekat Cl. So kita masukkan value dia, delta H number 1 is equal to negative 144. So dalam cycle kita letak unit kilojoule. Okay, next kita kena atomize Na dan juga Cl. Tapi dalam kes ni dia bagi sublimation. So sublimation untuk metal, atomization untuk metal, dia refer kepada proses yang sama. Sebab sublimation adalah Na solid, dia jadi Na gas. So this is sublimation. It also referring to atomization. Okay, so daripada Na solid, dia jadi Na gas. So kita boleh masukkan value ni. And then dalam cycle, kita letak positive value and also the unit kilojoule. Okay, next kita akan atomizekan kita punya chlorine. Okay, so kita akan jadikan dia atom. Okay, so again dalam cycle kita akan letak sign, value dan juga unit kilojoule lah. And then next kita akan ionizekan sodium dan juga electron affinity kan chlorine. Okay, kita dah masukkan value Ie dan juga Ea. And then last sekali kita akan finish off our cycle dengan lattice energy. So lattice energy kat sini kita label delta H6 lah. So kita nak cari value ni. So again nak baca cycle ni dia macam Hess's law. Okay, when reactant converted to product, so delta H1 will be the same if the reactant take one step, okay, delta H1 ataupun series of steps. So delta H1 sama juga dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Okay, and then kita akan insert the value. Okay, bila kita nak cari delta H6 sebab delta H6 ni refer kepada lattice. So delta H1 kita pindahkanlah, tolak delta H2, tolak delta H3, tolak delta H4. So tolak delta H5. So delta H5 ni negatif, so pindah sana jadi positif lah. So lattice memang kita akan dapat jawapan negatif 776. So the unit will be kilojoule per mole. Okay, so apa maksud value yang kita dapat ni? Okay, so 1 mole of solid ionic compound, so kat sini adalah sodium chloride, produced from its gaseous ion, it will release 776 kilojoule of energy. Energy cycle diagram, example 3. Construct the Born-Haber cycle to calculate lattice energy of calcium fluoride. So as usual, kita akan start off dengan enthalpy of formation. So kita start off dengan enthalpy of formation. Dia dah bagi dah nilai enthalpy of formation. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, fluorine ni dalam keadaan molekul lah, F2. So dia akan produce F2 jugalah kat sini. So equation ni balance dekat formation. Okay, so bila kita nak atomizekan fluorine, so this is fluorine molecule. Okay, bila kita nak atomizekan dia, dia akan jadi atom. Okay, tapi dekat sini kita ada 2 F. So dia akan produce 2 mol lah atom fluorine. Okay, so dalam equation ni yang diberikan adalah okay, half fluorine gas dia akan jadi
1 mol fluorine. So, ini adalah atomization. Okay, ni refer kepada atomization sebab ni adalah 1 mol. Cuma dalam cycle ni kita tak nak atomization. Kita nak dia jadi atom tapi kita nak dalam keadaan 2 mol. Dekat sini perlu 2 mol sebab dia refer kepada atas. Dia balance lah. So, yang atas ni dia refer yang ke sebelah sana. Sebab kalau kita jadikan dia half dekat sini, ni jadikan 1 mol, so dia dah tak balance lah. Sebab ini adalah reactant, yang ni adalah produk. Ini yang ke bawah ni pula, dia adalah reactant dan ke bawah ni dia akan produce produk. So, nak balancekan kat sini mesti 2 juga. So, again, kita nak dapatkan 1 mol calcium fluoride. So, kat sini kita F2 lah. F2 dengan F2 balance. So, bila dia ke bawah, so dia kena form 2 mol fluorine atom lah. Baru dia balance. So, data bagi yang ni, 1 mol fluorine atom. So, kita nak 2 mol fluorine atom. So, kita kena darab 2 lah. And then, bila fluorine kita tambahkan elektron, so kalau ikut definition, dia 1 mol kepada 1 mol. So, data ni bagi 1 mol F kepada F minus. So, kita nak 2 kepada 2. So, value ni pun kita kena darab 2 lah. Okay. So, untuk kalsium tak ada masalah. Kita atomizekan dia. And then first IE, second IE. Cuma untuk kalsium, dia akan sampai second IE lah. And then kita dah siap dah buat kita punya cycle ni. So macam biasa juga, kita akan tutup dengan lattice energy. Okay, macam biasa, kita nak baca cycle. Data H1 ataupun data H formation sama juga dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan juga tambah lattice. So, kita nak cari lattice sama juga dengan data H1. Kita tolakkan summation daripada data H2 sampai data H6 lah. Okay, so untuk data H3 dan data H6, dia ada darab 2 lah dekat sini. Dan kita akan dapat jawapan. Again, lattice must be negative. 2800 kilojoule per mol. So, 1 mol calcium fluoride produced from its gaseous ion, it will release 2800 kilojoule of energy.